تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه دعم الجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا كيفاش نحسبوا لا ملتيبليسيتي او بيان لو نومبر دو موتيف. وهاد لا كيسيون راه دائما كتصادفوا يعني سواء لي زيكزامان او بيان ليكزرسيس. دونك ركزوا معايا مزيان في هاد لا كيسيون. Exercice montrer que le nombre de motifs, la première cas cubique simple, le nombre de motifs z égale à 1. La deuxième cas cubique centré, le nombre de motifs z égale à 2. Cubique à base centrée, faites attention, la troisième cas, on a la structure كذلك, la base centrée, le nombre de motifs égale à 2. La dernière cas cubique à face centrée. يعني montrer que le nombre de motifs égale à 4. حاولوا تفكروا في هذا يعني في هذا لا كيسيون. après ان شاء الله نشوفوا la solution. Voilà la première cas. On a montré que le nombre de motifs cubiques simples z égale à 1. La première étape غادي نتراسيو يعني la représentation ديال cubique simple. ضروري خاصكم تعرفوا la représentation ديالها. Donc cubique simple, toujours la structure dial cubique simple. Voilà. D'accord, la structure cubique simple, toujours les motifs qui sont toujours le cubique simple, toujours les motifs qui sont les sommets. D'accord. Voilà, donc la première au sommet, la deuxième au sommet, voilà, la troisième, etc. Voilà. Toujours les motifs ou bien l'atome qui est toujours flow sommet. D'accord, la structure cubique simple. Et que je vais montrer le nombre de motifs z égale à 1. Toujours on applique ici la relation. Z égale quoi? Égale le nombre au sommet divisé par 8 plus le nombre les arrêts divisé par 4 plus le nombre la face divisé par 2 plus le nombre à l'intérieur. D'accord. Toujours quand appliquer la relation pour ديال الحالات. D'accord. Alors z égale quoi? دابا غادي نشوفوا شحال عندنا من لو نومبر شحال عندنا من يعني من لو نومبر ديال لو سومي اللي كاينين في هذا كوبيك سامبل. دونك عندنا 8. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك عندنا 8 ديال لو نومبر او سومي فوا 1 sur 8. فوالا بالنسبه لي زاريت شحال عندنا. دونك هذا هو لاغيت سي تري بيان. دونك في لاغيت راه ما عندنا والو. دونك 0 مقسوم على 4. فوالا بلوس لا فاس. دونك شاك فاس كنشوفوا واش عندنا ان موتيف او بيان اللي كنقول الموتيف راه هو لاتوم. داكور. فوالا شاك فاس راه عندنا حتى شي موتيف او بيان اتوم في لو سونتر ديال لا فاس سيتادير 0 ديفيزي بار 2 بلوس ا لانتيريور. كنشوفوا الوسط ديال هذا الكوبيك واش عندنا الموتيف ولا ما عندناش. دونك ا لانتيريور ديال هذا الكوبيك ما عندناش. دونك ا لانتيريور 0. Alors z égale quoi? Égale 8 divisé par 8, 1. Voilà. Donc là, la première cas, z égale à 1. D'accord? C'est très bien. Voilà. La deuxième cas, cubique centré. La structure de la cubique centré, toujours la structure cubique centré, toujours les motifs ou bien l'atome toujours تيكون عندنا flow sommet plus le centre du cube. Voilà كنزيد هنايا كنأجوتي واحد الموتيف ou bien l'atome في le centre ديال هذا الكوبيك. هذه هي la structure. دونك هذه هي la structure ديال الكوبيك centré. داكور. مثلا نقدر تعطي لكم في الاكزامان représentation de la structure cubique centrée. C'est très bien. وكان ابليكو نفس لا ريغل يعني هذه القاعده راه هي نفسها هذيك كتبها. فوالا زد ايكال كوا. كنشوف شحال عندنا من لو نومبر او سومي يعني في هذه لا ستركتور ديال كوبيك سونتري عندنا 8. داكوغ عندنا 8 ديال لي موتيف اللي كاينين في لو سومي. دونك 8 فوا 1 sur 8. فوالا بلوس les arêtes. Voilà, regardez bien. Donc les arêtes 0 divisé par 4 plus la face. Donc chaque face
معنا حتى شي موتيف 0 divisé par 2 plus دروكا كنشوف à l'intérieur regardez bien à l'intérieur ديال هذا كوبيك سونتري عندنا un seul motif ou bien un seul atome في le centre ديال كوبيك سونتري donc égal 1 d'accord عندنا 1 alors z égale quoi alors z égale quoi donc 1 plus 1 égale 2 voilà le nombre de motifs de la structure cubique centrée z égale à 2 d'accord voilà on va d'abord la troisième cas voilà la troisième cas la structure cubique à base centrée بالنسبة la structure à base centrée كتميز دائما la structure base centrée voilà toujours les sommets يعني باش كتميز هاد la structure la base centrée يعني cubique base centrée toujours يعني les motifs تيكون عندنا في le sommet d'accord toujours تيكون عندنا في le sommet plus quoi plus juge ديال لي موتيف تيكون عندنا يعني في لي دو فاس opposé voilà la première phase et la deuxième phase d'accord قلنا la structure ديال كوبيك à base centrée toujours les motifs تيكون عندنا في le sommet d'accord toujours تيكون عندنا في le sommet plus deux motifs تيكون عندنا يعني chaque motif تيكون عندنا في le centre ديال لا فاس ولكن اوبوزي متعاكسا داكور يمكن كذلك نعملها كذلك هنايا وهنايا داكور نقدر نمسح هذه داكور ونعملها هنايا في الانتيريور ديال لا فاس دونك سي لا ميم شوز داكور ضروري خص تكون اوبوزي مزيان دونك راه نفس الشيء فوالا وكنابليكو هاد لا ريغل فوالا الوغ زد ايكال كوا كنشوف شحال عندنا من لي سومي يعني كنشوف شحال من لو موتيف عندنا في لو سومي عندنا 8 فوالا 8 فوا 1 sur 8 فوالا بلس لي زاريت راه توجور 0 لي فاس دونك حتى هي راه كلشي 0 عفوا هنايا لي فاس ما كيساويوش 0 علاش لان عندنا لا بروميير فاس عندنا 1 sur موتيف في لو سونتر ديال هاد لا فاس وكذلك يعني هاد لو سونتر ديال هاد لا فاس عندنا 1 sur موتيف دونك عندنا جوج ديال لي موتيف 2 divisé par 2 voilà à l'intérieur ديال هاد كوبيك à base centrée égale 0 alors z égale quoi 2 divisé par 2 1 donc voilà plus 1 égale 2 voilà toujours le nombre de motifs de la structure cubique à base centrée z égale à 2 d'accord donc هادشي راه يعني ساهل بزاف voilà Voilà, on va sur la dernière cas, cubique à face centrée, voilà. Quatrième cas, cubique à face centrée. بالنسبة لهاد la structure cubique à face centrée, toujours les motifs تيكون عندنا في اش تيكون عندنا toujours في le sommet plus le centre de chaque face. يعني le centre de chaque face. La première face, la deuxième face, la troisième face, quatrième face. Voilà, cinquième face et le 6 face. Voilà. On a c'est-à-dire les faces, في الكوبيك à face centrée, donc chaque face à l'intérieur ديالها كنأجيتو واحد لو موتيف. داكوغ وتنابليكيو هاد لا ريغل. الوغ زد ايكال كوا كنشوف شحال عندنا من لي موتيف في لو سومي عندنا 8 داكوغ عندنا 8 ديال 8 لي موتيف اللي كاينين عندنا في لو سومي دونك 8 فوا 1 sur 8 فوالا بلس فوالا regardez bien les arêtes 0 divisé par 4 donc يعني ما عندنا حتى شي موتيف في وسط هذاك يعني في وسط لي زاريت داكوغ بلس لي فاس دونك شاك فاس عندنا 1 sur موتيف عندنا 6 ديال لي فاس شاك فاس عندها يعني à l'intérieur كاين عندنا واحد لو موتيف سيتادير غادي يكون عندنا 6 ديال لي موتيف دونك 6 مقسوم على جوج بلس à l'intérieur donc à l'intérieur ديال هاد لا ستركتور كوبيك à face centrée donc ما عندنا حتى شي موتيف alors égal 0 voilà z égale quoi c'est divisé par 2 égale à 3 plus 1 égale 4 voilà
Donc le nombre de motifs de la structure cubique à face centrée z égale quoi? Z égale à 4. D'accord? Voilà كده تنكون انتهيت من هذا الفيديو. إلا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في الكومنتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيديو وكذلك اعملوا الاشتراك في القناه باش تزيدوا تدعمونا اكثر. اي فوالا بون كوراج.